अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो सीरीज़ का एहतमाम कर रहे हैं जिसका टॉपिक है वर्ल्ड इकनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम और उसके बाद फिर देखेंगे कि और कौन सी फ़िलासफ़ी मसलन इकनॉमिक सिस्टम के मुताबिक और कौन से मॉडर्न इकानमी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैपिटलिज़म, सोशलिज़म और कम्युनिज़म। और फिर हम एंड में ये भी देखेंगे कि इस्लाम इकनॉमिक सिस्टम जो है वो इन मॉडर्न इकनॉमिक सिस्टम के साथ उनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। और फिर एंड पे ये देखेंगे कि इस मॉडर्न दुनिया में कौन सा इकनॉमिक सिस्टम जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है इस तबाहशुदा माइशत में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम दरअसल दो सिस्टम है, एक रूहानी है और एक कानूनी। रूहानी सिस्टम जो है उसमें आपका जो ईमान है वो रूहानियत के साथ जोड़ा जाता है। मसलन कि ये देखा जाता है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर ये देखा जाता है कि आपको रिज़्क और जो खुराक आप खाते हैं, दुनिया के रहने के लिए जो भी आपको चीज़ें की ज़रूरत होती है उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, मसलन कि काम करना है। इसलिए अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ज़मीन में उसकी ज़मीन में फैल जाओ रिज़्क कमाने के लिए। फिर ये भी आपके ईमान का हिस्सा है कि जो आप चीज़ें कमाते हैं तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लें और जो एक्स्ट्रा है वो गरीबों में बांट दें। इसके बाद कानूनी जो निज़ाम है उसमें इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसकी बुनियाद जो तकसीम पर रखी गई है। दरअसल इस्लाम का जो निज़ाम है माइशत, इसमें तकसीम को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि ये कुदरत के ज़्यादा करीब है। आप देख सकते हैं जो भी एक मालदार शख्स है उसकी जो वरासत है उसकी तकसीम उसकी औलाद में, फिर उसकी औलाद में तकसीम दर तकसीम होती जाती है। और फिर यही बार बार इस्लाम में भी बयान किया गया है कि अपना रिज़्क और अपना ख़र्चा करो, मसलन कि ख़र्च करें। ये कभी भी नहीं कहा गया कि आप जमा करें। तो इसके बाद जो इस्लाम में माइशत के फ़रोग के लिए तिजारत के फ़रोग पर फोकस किया गया है। ये कभी भी इस्लाम में नहीं कहा गया कि नौकरियां पैदा करें या नौकरियां बनाएं। हमेशा इस्लाम में तिजारत पर फ़रोग दिया गया है। तिजारत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत की और सहाबा कराम ने भी तिजारत की। बेशक छोटी से छोटी तिजारत हो, छोटा छोटा कारोबार हो, अपना कारोबार करें। काम करने की तरगीब दी गई है कि हर कोई काम करे। उसके बाद जब ये इस्लाम में अहमियत दी गई है कि आप काम करें तो फिर ये देखा गया है कि आप क्रिएशन फिर होती है वेल्थ की, जब सारे लोग काम करना शुरू कर दें। जब वेल्थ की क्रिएशन होती है तो फिर इस्लाम में इस चीज़ की भी अहमियत दी गई है कि फिर ऑनरशिप मिलती है। जो ज़्यादा मालदार होगा, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा, ज़्यादा पैदावार देगा, तो फिर उसे ये भी हक दिया गया कि आप ऑनरशिप रख सकते हैं, मसलन कि जायदाद बना सकते हैं, जो भी चीज़ आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं। और फिर उसकी ये शर्त रखी गई है कि वो जो आप दौलत बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों, मस्कीनों और रियासत को देना होगा, टैक्स की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, ताकि जो निचला तबका है उसकी भी कुछ मदद की जा सके। इसके बाद जब क्रिएशन हो जाती है वेल्थ की और ऑनरशिप भी मिल जाती है तो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बैतुल माल की तख्लीक की कि एक जगह ऐसी हो जहाँ पे पूरे माशरे का जो अमीर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनका जो माल है वो इकट्ठा किया जा सके ताकि रियासत का जो निज़ाम है, रियासत के मामलात हैं वो चलाए जा सकें और गरीबों को वहाँ से फ़ंड किया जाए पूरी रियासत से। तो बैतुल माल की तख्लीक इस तरह हुई। जैसे आज के दौर में मॉडर्न दुनिया में हर मुल्क का एक अपना स्टेट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वो एक माशरे का मामलात चला रहे होते हैं। इसके बाद सूद के निज़ाम को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने हराम करार दे दिया है। उसकी वजह यह है कि जो सूद है उससे वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं जो मेहनत नहीं करते, मुशक्क़त नहीं करते, क्योंकि इस्लाम का जो बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि मेहनत और मुशक्क़त के बाद ही आसानी है, उसे सिला मिलता है। तो आज के मॉडर्न दौर में अगर आप एक निज़ाम कम्युनिज़म को देख लें तो उसकी भी नाकामी की वजूहात में एक वजह ये भी थी कि जो लोग मेहनत नहीं भी करते उनको भी उतना ही प्रॉफिट मिलता है जो लोग मेहनत करते हैं। तो उसकी और ये देख लें कि जो सूद का निज़ाम है इसमें उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है
جو لوگ محنت اور مشقت نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کریشن آف ویلتھ ہوگی، تجارت بڑھ گئی اور ایک ایسا سسٹم بھی بن گیا جس میں آپ جسے بیت المال کہتے ہیں، جہاں سے پوری ریاست کا نظام چل رہا ہے، تو اس کے بعد سارے تاجر جو مالدار ہیں ان سے کلیکشن کا جو نظام ہے، وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ مثلا کہ زکوٰۃ کی شکل میں ریاست کو دیں گے کچھ حصہ، جس سے وہ غریبوں کی مدد کر سکیں، ریاست کے معاملات چلا سکیں، اور جو جاگیردار ہیں وہ عشر کی شکل میں ریاست کو دیں گے، اور جو کفار ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اگر مارکیٹ ہے وہ فلاپ اس لیے کر جاتی ہے تو تاکہ ایک پیپر کرنسی جو ایک معمولی جسے اب بہت بھاری بنا دیا گیا ہے کہ اس کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو معاشرے میں اس کی مہنگائی ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ اسلامک ہسٹری میں دیکھ لیں تو کبھی بیت المال خالی بھی ہوتا تھا، کبھی فل ہوتا تھا۔ وہ بھی دور آیا ہے جب پورے اسلامک معاشرے میں اور اسلامک ریاست میں زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اور بیت المال کی خالی ہونے کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ معاشرے میں مہنگائی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ تو یہ ایک مین اسلامک جو معاشی نظام ہے اس کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد جو اسلامی معاشرے میں جو ایک اسلامک ریاست ہے اس کی جو ملکیت ہے، مثلا کہ جو اس کی جائیداد ہے، تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ ایک ریاست خود اٹھائے گی اور اس کے جو مثلا کہ جو خرچے ہیں وہ اسی سے پورے کرے گی۔ یہ اسلامک ریاست کی ایک اور چیز ہے۔ اس کے بعد اگر کون سے وہ طریقے ہیں جو ایک اسلامی ریاست میں تجارت کے لیے آپ کاروبار کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ پرائیویٹ طریقے سے ایک ملکیت سے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ بندہ جتنا مالدار ہے وہ اتنی زیادہ فیکٹری بھی لگا سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، شرطاً یہ کہ وہ اس کو کچھ حصہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے اور حکومت کو ٹیکس فارم میں جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد اشتراکیت کے ذریعے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کاروبار کر سکتے ہیں، اور مزاربت ایک ایسا نظام ہے جس میں ایک بندہ جو کاروبار نہیں کر سکتا، معذور ہے، بزرگ ہے، تو وہ اس کے پاس دولت ہے تو وہ کسی کو دے کر کاروبار کروا سکتا ہے، وہاں سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وہ کاروبار کر سکتا ہے تو اسلام نے تو یہ بھی منع کیا ہے کہ جو محنت مشقت نہیں کرتا اس کے لیے وہ چیز سوٹ نہیں کرتی، مثلا کہ حلال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو وہ پرنسپل ہوگا، جو وہ مالک ہوگا جو پیسے دے رہا ہے، اگر وہ اس کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو اسی کو فل کرنا ہوگا۔ تو اس طرح ایک معاشی نظام کا یہ چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ دوسرے جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، مثلا کہ کیپیٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم، اس کے ساتھ کون سا ایسا نظام ہے جو اسلامک نظام کے ساتھ سملر ہے اور کون سا ایسا جو زیادہ ڈفرنس ہے رکھتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے، اور پھر بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کون آج کے اس معاشرے میں جو معیشت تباہ شدہ پوری دنیا کی ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ کون سا ایسا نظام ہے جو زیادہ ہیلپ فل ہے اس معاشی نظام میں اور زیادہ افیکٹو ہے پوری دنیا کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔